हेलो फ्रेंड्स আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যতে ভিডিঅ'লে। আজি শাওনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ, সেয়ে আমি আহিলো আজি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। কিন্তু তাৰ আগতে আমি শিৱনগৰৰ মন্দিৰটো মানে আমাৰ ওচৰতে হয়, তাতে চাকি গছ দি আহিছো। কাৰণ ইয়াত কিমান ভিৰ হয় ঠিক নাই, কেতিয়া চাকি দিবলৈ পাওঁ, সেইকাৰণে সোনকালে মানে আহি পেলাই আমাৰ ওচৰৰ মন্দিৰতে চাকি দি আহিলো। শিৱনগৰ মন্দিৰ মই আপোনালোকক দেখাম, তো চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ যাম, আপোনালোকে চাব গোটেই শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। এয়া আমি এতিয়া মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ আজি সোমবাৰ। তাৰ আগতে আমি এতিয়া যাম শিৱনগৰ মন্দিৰলৈ, তাতে আমি চাকি গছ দিম। কাৰণ ইয়াৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত চাকি দিবলৈ কিমান দেৰি হয়, দিবলৈ পাওঁৱেই নে নাপাওঁৱেই, কিমান ভিৰ হয়। সেইকাৰণে ইয়াতে আগতীয়াকৈ চাকি গছ দি যাম, তাৰপাছত তাত দিমগৈ। এতিয়া আমি যাম তালৈ, অলপ তেতিয়ালৈ চাই যাওঁ। এয়া আমাৰ মন্দিৰজন প্ৰায় ঘূৰিছে, আৰু এই আমাৰ টোপুলি গামোচা চামোচা লৈ একদম ধুনীয়াকৈ বহি আছে। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव रे महेश्वरा। सृष्टि के कर्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है इस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव रे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव रे महेश्वरा।
কাছ হেৰিটো এই খোপা ঢেৰ আছে এতিয়া আমি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ এয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এয়া পালোহি কিন্তু ভিৰ লাইন লাগিছে আৰু চাগে ভিৰ আছিলে ন অলপ हाथी है ये আমি আগতে পাইছিলো যে मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाग छाल का मैं खड़ा पाँव में प्यास क्या तुझे रंगा है तेरी जटाओं
যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম